opini dak taralang so singmirjeng betutum hulalong nilitum karbiang long rong asal mai pen media ko tifana johalang kok alam থেকে lahla je kidam tang 2015 na ningkan pen 2015 na ningkan pen nilitum 5 April nilitum karbiang long rong asal mai amhang nang pathek det pen pinian labang so TVDC aphan nilitum nang chesong pen pinian nang kichuna porohut kichok chi theklong lok lahla je rong asar kali aphansi ipon piponara kichengsir alam lo lahla nitum ning kang samse ge hala sohut karbinglo tomlas konsira CM batai ta mayalong nije pono je mo TVDC nang chulo pulo jang te nang litum rong asar aphansi labang so chairman ge nang pipo pusi ge ninge lapen alang li sinige lo je rong asar kali pulo te member da dudulong le pan sinige halso nitum mailang batai mailang ta son sinige lo sta non make a TVDC nang le rock a feedback ke a chairman ke ha BJP member tum saide lapen hala a members jitu TVDC a chairman lo a member ota sab BJP ang se la pulote nilitum ningkan kre hini nang je song ke thang ale abidan de lapen akoi si nilitum bhan karbiang lo autonomous council pe labang so gazette nang pa pass appointment nang pi appointment ave pin bhan sinon mangke pithure tel la bangso appointment ngai piki kopiali situlang ha la solam tin tum pudang tu lasi jong si alang litum ni phong bang apor pilo karbeng lo tomas council atum phan CM pen chenglok em don phanda apor pilo ni pho tarik phong bang si non jitu ki pitang appointment an chibidro re pulang tin tum tarik thok pan bang ni tum hangar se donang kok po litum karbeng long en sihil ki doan west karbeng long rong sardo adame nitum lake hangar stek mi donang kok po kali pulang te nitum mo labangso kachisong hut pene akasik sak do pulang te lake karbeng long autonomous council CM pen chenglok alang le tuwa kulik don adai che enangji lapen te jong si alang tum la kidam tang homosi ingkoi ra throkalo ipomne ki pidoan non ki pidon jong si chibidro de pulang te mo kebang gilang MEC election hol ki nitum rong pon rong de lagi khatang lo pen komara rong sarsi hada kichak ma hala bang so rong sar bhan nitum action chen pol ke nitum asong basi sol flop pol nitum ke karbeng lo rong sar mai pen si sol flop to alang nitum pha la nitum rong sar hian tami jong si hala sorni MEC election hol jong si nitum alam pa arju pen claim de pota hala pang sorong sar bhan nitum ke song pen se out flop pol lan si nitum dison chen lo la si pini pen pachini lo je nang le tum non amat kidam tang non ki pomna pi an chibidro sarak nang po kali pulo tang te nitum ke mo suluk suda akache song da dokok thai po lasi kidam tang ko an le nitum ning cheparong lo labang so chairman long po po si ning cheparong lo sinon ke kali dat lo lapen akoi si bangge jitu town ke parlo bhan ke pipe pusalang le dum pulo sita dipho town ke do atum hase pipe cho another bukulia langpher la bukulia lapan haroghat langhin kapre ka town ke parlo do long ke TVDC do thai only dipho long se abichak labang ke chok chi pawe to pawe lap na po do lap na po ang ton si nitum machinu ri bange ampel akoi si bange traditional development council tukali jarong ke traditional development committee bumna lapsang committee po hamu ba ladang po lamange committee po hamu ke pini do pina babi pinap ta nang phruji thai pinap dik nang phruji thai lasi laso committee po hamu ba pawir nang po lake traditional development council bang sin tuhan ke nang pini committee bu bangela appointment la mang chok chi lake lapen alang le tumsi pulo je akoi si councilor sor thang ta ji yok dun delo pusi puda ta non ma kali dal je councilor sor dak nang ji yok da towar chibidun ko hada council authority ave ta thang la claim ne boda ke tok ko labang ke chok chi lake na panong pi pa minot na panong ne puta na pi dang yang lapen akoi si bang ke lang le tum ki chok chi dola
Jesu census bang be pin koma officer dong na tolon de hema long pen to kara se amuk rong population ti ekdom jahat ha deklen thabra lasi la bangge chokche census ta bang pamini puni tom bare ta pulos ta non ke census ta bang be pin bansi alang le tum la bang so a chairman da pibori dele la lo pote la bangge chokche pa milo lage cancel sa ada chen ni lage mo by chance suluk sodak do kok lo pote ada chen bek ni cancel sa lasi nili hin pen kipuda mangal hale nang tu non mat propjin pen la bang so appointment bang chibitro srak na po chibitro de pulong te mo ni tum tarik throk pen amang ke ni tum hangar sek dak cancel lage la masidui mohala sopor ni tum thang na ta pa siksa lo le ni pen ni tum insam jin de ni kep tang do puni ni koi tang do puni tum mohala so ki thi yang do kok pulo tang te lake kar biang lo tabas kansi cm tami adai tu che nangi la pe la koi sibang ke mo election hu tami ditum rong long ki bang hut pene komane arong sar su chokrak jukrak pen chibong dut potan tum adai tu pulong le lake bang long le pun tum puthiblo la chibidro de te ke bang long le lansi nihin pen pachini cholo chini ira khamera ibo hola dinga butu chini 2015 ni so 15 april ni so 2015 5 april ni so jo ibo chini rong asara amaini honggothon ko jung salam kuba dang kuba nyangwa jung krip jang 7টা জনগোষ্ঠী যাও জং একেলগে হবখালাইবা স্লাম খুলাইবা ফাই খুলাইবা আর যিনি মানে হব তো থিলাঙ্গা যিনি মানে হব সেক্রেটারি বব হামসিন জংখো বুঝাইলাঙ্গা থিলাঙ্গা আর বন যাওয়া কিন্তু সাউসি দं যিনি রংসাব दं রংসাবও जोंनि कमिटिखौ सलायदो हामसिनो थिगाबो जों दिनै एबो एपइन्टमेन्ट माइबा काउंसिल अपॉइंटमेंट अथॉरिटी माइंडा टाउंडा जिनी डीपीटीसी एजी नंबर कंबरा नंबर ओखेरे दुनिया बखो रिया दा टाउंडा दिनी केपेन सुबुंनो से रिलांगा केपेन सुबुंनो रिलांगा पुसिनि हिना कमिटी ने हिना थिना पुसिनि बीजेपी नि सुबुंने पुसि खुशी ओबखलाले रिदु ट्रेडिशनल प्लेस काउंसिल नि जिनि चार्टर अन बसि मु चायर पुसे माइलांगा जिनि चेयरमैन जोंजे जामान और मु बसि गिरिया बुन चेयरमैन बसि सुंगला दो तो नोटिफिकेशन इबो नोटिफिकेशन इबा आनी नोटिफिकेशन इदा प्रोटिलाल टावलो गफो आनी 9 जन कमिटी दो इफा 9 जन कमिटी दो मन जिनि मुसे अथॉरिटी गेरिगा तो लाभ गरि हिंजाबा जुनै बोरिबा काउंसिल दिबन मुसे लाभ गरि जुनने एले रि उचा खाथिखाते सीएम सारलानि जे थिखा जे निसिनि इबो नोटिफिकेशन माइबा नियावा निसि आर डीपीटीसी माइबा नियावा दे निसि मुसे सिंगान दं नया निसिनि करे माइ चेयरमैन माइ निसि थिखा तुले कुचुं माया रे केपेन सुमुसे माइलंलादो उदा साखलेखलाखा तिला बसिना मना सीएम थिबान मोछि लाभ बकरिगा जोंगो रावरि बनि ओले दिगला जोंदो 6-7 मान यावा इलेक्शन जमा काउंसिल इलेक्शन जुम होय रिया और बीजेपी पार्टी जो दुनिया बीजेपी दुनिया जुंदा पार्टी हा केपेन पार्टी जुं ओबखाय लामा सीएम सार हमसि साने दरि इपारे रिसौरि आथिकाता जो सीएम सार खसन ताइतो जिनिबो कमिटी समिति काउंसिल ईएम बिनाबा जुमोसि मिथिया सीएम सार दुइ तिनिबार जो मीटिंग जाखा सीएम सार जोंखौ अर्डार दिबा जे नुसिनु खेरेपो माइमासे हा पोटा सलामनेयाबाबो जिनिबो साव अथॉरिटी दिबाबो बिनि याव आरो काउंसिल निसे किसे लाउंडा लागे एमडीसी बुरुसे ईएम बुरुसे तिला जोंने सिना लाभ जाखा जोंने तिनि हमसिन ईएम दारि फलाम हामिया पनिसे खुशी काउंबरा मसिन आदान प्रदान गेरेबो आ बाटा सलामगाबो खुशी सलामना पुसिनि पार्टी ने बीजेपी पार्टी ने पुसि बाटा सलामना तो जुं बाटा सलामगा जुं बाटा तो माइ साउसिबो माइया पाउबे पैसा लागा 3000 लागा पैसा सुबुं साउसिया किनि बाटा जुं माइया तो तिला बसिना लाभ जाखा जों
जों गलाफोर साइबा आरो जों सीएम सार एफोरखौ आमजिसि बिसार खालामनाय मारै इथौ रियादिगाथ' नेक्स्ट इलेक्शन आरो जोंना आरो नन पलिटिकल से दंबा नन पलिटिकल आरो सेर पलिटिकल माने जो रुलिंग सरकार को जों सपोर्ट कर दंबा ये जो नन पलिटिकल से जों 2015 नि जन जिनि अब जन्म जायाबा जिनि कारागाव हंगरन जन्म जाबानि सम जाना जों इबा पलिटिकल जों टास्क थिरा जों थिलायाबा दं किन्तु सेर रुलिंग सरकार पोको सपोर्ट कर जों दंमा पोसिन कि जों थिबा ओलायबानि जों इबो कमिटि समिति को जों पुसिनि हिनाबाथ' काउन्सिल नि हिनाबाने हिनाबा पोको जों मानिया मुथते जोंनि गुवाहाटी डक जिनि गभर्नर डक जों एप्रुवल क्लेरिका जिनि इबो जिनि नम्बर को थिगा बो बुस्तु मते जों चामा नामा चाया जों तानो इलेक्शन आरे जों नोला हाब्रि नमिया आरो जेरा हाब्रि दु पुन बसा जों कारा कामपर बुकजा जों एक्शन लामा जिनि सातटा हंगठन जों मासि जारा जों बुक नलायखौ आसाबो जों खालायमा बा पालायखादा पालायलाथ' बसु बुंथु बै एमडीसी प्ला जिनि एमडीसी बुंदु सलो जन कामबरा बिले जन कार्बि आंलं कामबरा 1000 दं कामबरा 2000 जन दं किन्तु पुसि 10-15 जन से इएम पुसि पावर प्लेजेट दं माने दिनि छात्या दिखलायबा के तो 6-7 मान यावला सिरा फानदान थाइमा 6-7 मान यावला जों केपेन को आरो हामजियाव बखलारिमा सेरा जों सपोर्ट लायतो पोसिन जों जुरलायमा दिनि पार्टी सार्टी जिनि मुसि करफाय करि जों ग्राउसि जारा रंदा जों देरिमा नानो वा बुसि ता हामजा दा जातो इबो बुसि सेरा पेलाबो चारा रंदा हामजौरे चारि फुरे चारि लाथौ तिका जों मानिया इबो करावखौ आनी इबो करावखौ थिदा रंदा आउ तो राजी गेजेरा जिन दिमासा राजी बा जिन सातटा सं हंगठन दं पनसमा थिदा रंदा आनी करावखौ इफान सामज उठाय राजी र खेखल दे আমাৰ কাৰা কাৰ্বি আংলং ৰঙাচাৰামাই পৰা যিটো মিডিয়া ভাইসকলক মাতিবলগীয়া হৈ যোৱা কাৰণটো এইটোহে হৈছে যে আগৰ পৰা আমি 2015 পৰা সংগ্ৰাম কৰি অহা এই কাৰাই কিন্তু আজি খাবৰ সময়তে আমাৰ থালিটো আন এজনক খাবলৈ দিলে এইটো কাৰণে কাৰাসকলে কাৰা গামবুঢ়াসকলে মন দুখটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বা দেখুৱাইছোঁ আৰু যদিহে আমাৰ ডিচিশ্যন মতে যদি গভৰ্ণমেণ্টে কাউন্সিলে এইটো যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি একচেপ্টেবল নহ'ব যে আজি আমি ডিমাণ্ড কৰাটো ট্ৰাইবেল ট্ৰেডিশ্যনেল ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এইটো বিচাৰিছোঁ কিন্তু আজি দিছে ট্ৰেডিশ্যনেল ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কমিটি এইটো কমিটিটো হ'লে পিয়ৰলি টেম্পৰেৰী এইটো পলিটিকেলাইজ কৰি দিছে এইটো কাৰণে সেই পলিটিকেলাইজ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি আংলং ৰঙাচাৰবিলাকে মন দুখটো অট'নমাছ কাউন্সিল আগতে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে আৰু এইটো যিটো কৰিবলগীয়া কাম আগৰ পৰা আমি CM লগতে টক কৰি আহা তো হ'লে যেতিয়া TBDCটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব তেতিয়া কাৰা অফিচ বিয়াৰ বা কাৰা চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ লগতে যোগাযোগ কৰিম বুলি তেওঁলোকে ৱৰ্ডছ দিছে কিন্তু আজি সেই কোনোবা BDO কোনোবা ভোট কমিটি কোনোবা EM MAC বিলাকে নিজৰ খুচিমতে কৰাটো এইটো তেওঁলোকেহে নিজৰ খুচি পৰা কৰিছে নে CMৰ অৰ্ডাৰ হয় কিন্তু CMৰ অৰ্ডাৰ বুলি ক'লেতো আমি খুব বেয়া পাম কিন্তু CMৰ লগতে আমাৰ কথা পাতাটো হ'লে বেলেগ আছে কিন্তু এইটো CMৰ লগত কথা যিখিনি পাতিছে যিখিনি মানে টক কৰিছে এইটো অপজিটহে হৈ গৈছে গতিকে আমি আজি কাৰাসকলে মন দুখটো কাউন্সিল আগতে দেখুৱাই দিছে আৰু ভৱিষ্যতত আপোনালোকে যদি আমাৰ কাৰাবিলাকে আজি দিয়া তো আপোনালোকে যদি মানি লয় তেতিয়াহ'লে একেলগে কাম কৰিব
যদি আপোনালোকে পলিটিকেল পাৰ্টি হিচাপে যদি কৰিব বিচাৰিলে আমিতো এইটোতো আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ নহ'ব। আৰু আমি যিটো কাৰাবিলাকে প্ৰগ্ৰাম লৈছে এইটো আমি কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে, পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্ট নহয়। আজিতো ভোট কমিটিবিলাক কোনোবা পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকো কৰিলে এইটোতো পাৰ্টি ডেভেলপমেণ্টহে হ'ব, পাৰ্টি থ্ৰু দিহে কাম কৰিব। কিন্তু আমিতো ক'লে কাৰ্বি গাঁৱতো কাৰ্বি থ্ৰুহে কৰিব, কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল পৰাই কৰিব, ৰেংমা হ'লে ডিমাচা হ'লে তেনেকুৱা অন্যান্য জাতি আমি আছোঁ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনতেহে আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব, নিজৰ কমিউনিটি হিচাপে ডেভেলপমেণ্ট কাৰণেহে আমি ডিমাণ্ড কৰিছে। যদি এইটো হিচাপত যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি অ'কে, কিন্তু যদি নহয় আমি ভৱিষ্যতত বিহিত কিবা ব্যৱস্থা ল'লেও আপোনালোকে আমাৰ ওপৰতে তেনেকুৱা একশ্যনটো ল'ব নোৱাৰিব। এইটোতো আপোনালোকৰ দায়িত্ব হ'ব। এইটো ইমানখিনি মই আপোনালোকক আগতে কৈ দিছোঁ। আৰু বহুতো আমি ইয়াতে ট্ৰাইবেল হ'লেও আমি হিলছ ট্ৰাইবেলবিলাকে কৰি আহিছে যে হিলছ ট্ৰাইবেলবিলাকৰ অন্যান্য মানে ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে আমি কৰিছে। কিন্তু পাৰ্টি বিজেপি হওক বা পলিটিকেল পাৰ্টিটো হ'লে ইয়াৰ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল নহয়, ইয়াতে জাতি ST SC হিলছ ট্ৰাইব এইটো কথা নাই। গতিকে এইটো নোহোৱা কাৰণে আজি হিলছ ট্ৰাইববিলাকে মাইনৰিটি হৈ যায়, হিলছ ট্ৰাইববিলাকে STবিলাকে দুখ পায়। এইটো কাৰণে সেই কাৰাটো জনমটো লৈছিলোঁ। কিন্তু জনম লোৱাৰ লগে লগে আমি CMৰ লগত কাউন্সিলত এপ্ৰ'চ কৰাটো তেওঁ অ'কেহে আছিলে। কিন্তু আহি পেলাই খোৱা সময়তে ট্ৰাইবেলবিলাকৰ থালিটো কাঢ়ি পেলালে। এইটো কাৰণে আজি আমাৰ ট্ৰাইবেল 6 চিডুল যি গামবুঢ়া আছে এওঁলোকে আমি বেয়া পোৱাটো মন দুখটো আজি মিডিয়া আগতে দেখুৱাই পেলাই আপোনালোকক আগতে কথাখিনি কৈ দিছে। মই ইমানহে কৈ দিলোঁ কাৰ্ডম। Ya media rangko salam na kra rakon salam dasal yanu sini Karbi Anglong Kara Association ni ya gangburang thamdagi chanchiani ko dakenga ya chanchiani bishoy dang joga ya traditional village council ongna gaba bostu dasal soka aro yako yani posisionu sokimuna dau gangbura dangan chairman ba TBDC ko manjani gumun singa yanu thomdagi alabani ko daknga ancheng achik ongoba achik naba ya TBDC ko matnanangani kadongani donga aro matnanangan gebako senguni ba alaba donga CM sarba gangbura danan chairman ko geni aro MEC dangba agana gangburan chairman oknoni daude gangbura chairman onggija gebun board chairman danga gebun BDC chairman danga chairman ko manani prokas kani gemun gisik dangu dukokni dasal ya programmu sini ya onustanu ya katarangku khnai tenga achik naba traditional council village ko gesa de gesa manananga west aro east achik kappa achik dang manananga nasini CM sar ko namin cham thelna namnuka chingni biadang ko chuang tude aro chingni biagidan honga aya flag gangbura dangba association dongba gangbura dangba namin mithelani ko gen adian gisik sa degetna nangja gisik sa degetna niko dakude agana donga gisik sa degani ko dakude ramarang aro bagba somoy dango election dango building
onget geni sanciarang donga ini gemon ya mungsa mungkini katarang ko nami itu donga ja gangborangan chairman manna nanga aro andang thangni manna gebako manjaude gangbora chairman hongjaude ya TBDC council bless ko manjaude dukonggen aro duk ongani ko dakani gemon ya rangko chinga dao yanu jana bunga aro riba gaba somoyo TBDC rangko nami onchina aro TBDC ko nami manna nanga ya rangko demand khaanga anga bagi rode agana donga oba ya niskne na agani churongeta onkama jisinarasang Mar Kara Gangbura Association 2015 Pratu register to Kura Hego Amar Kiho Kara Hi 2015 Akuna Kan Simutan Itu ahi Kara and Aboy Pichu TVDC Traditional Village Development Council Jihin Ichihi Kiho Karaho House Hon Amu Diwa Huleveng Sim Tup Nadinga Chikara Kin Putna TVDC Kin Boy Pihin Ichi TVDC Chairman to House Hi Ding Hi Tichu Kinup to Nadung Zuya Ji Anaki Bol Hin Chit Chairman Hi House Hi Te Ding Hi Council Nung Engel Pi Duchu Tip na Nom Pen Hi